हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं छाई है दीवानगी का एपिसोड 3। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। आपने रामीन से बात की? वो कैफे में बैठी लैपटॉप पर कोई काम कर रही थी जब उसने आसिफ की तरह नमूदार होते सवाल किया। मोमन ने लैपटॉप की स्क्रीन से नजर हटाते उसे देखा जो सामने वाली कुर्सी संभाल चुका था। नहीं, मौका नहीं मिला। एक इंच की निगाह उस पर डालती वो लैपटॉप की कीपैड पर उंगलियां चलाने लगी। मौका कैसे नहीं मिला? हर वक्त तो आप उसके साथ होती हैं। ये आपकी गलत फहमी है कि मैं हर वक्त उसके साथ होती हूँ। यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आती हूँ मैं, और जो मेरा थोड़ा सा वक्त उसके साथ गुजरता है वो मैं किसी फजूल से टॉपिक पर बात करके जाया नहीं कर सकती। वो मसरूफ अंदाज में बगैर उसकी जानिब देखकर बोली तो दानियल के असाब चटक कर रह गए थे। वो गुस्से से उसे घूरता हुआ उठा और जाने लगा जब मोहम्मद की आवाज उसके कानों में पड़ी। आप रूमी का पीछा छोड़ दें। वो वापस बैठ गया। क्यों छोड़ दूं? उसने आंखें छोटी करते सवाल किया। क्योंकि रूमी को आप में दिलचस्पी नहीं, आराम से कहते उसने कंधे उचका दिए। लेकिन मैं तो उसे पसंद करता हूँ ना। तो ये वन साइड है जनाब, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। दानियल की जानिब देखते हुए इसे बवर करवा रही थी, फिर दोबारा नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकाई। मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा, वो खासी संजीदगी से कह रहा था, जैसे रूमी की ये बात उसे कुछ खास पसंद नहीं आई हो। और कभी ना कभी तो वो मुझे पसंद करने लग जाएगी ना, इंशाल्लाह। वो पुरएतमादी से मजीद बोला तो मोमल का कीस पर चलती उंगलियां रुकी थी। उसने एक बार फिर दानियल की जानिब देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। मोमल ने टेबल पर पड़े लैपटॉप का रुख दानियल की जानिब किया तो उसने अजनबी से लैपटॉप की स्क्रीन को देखा जहां व्हाट्सएप की चैट खुली थी। रूमी का नाम पढ़ते उसने लैपटॉप अपनी जानिब सरकाया। दानियल तुम्हें पसंद करता है ना रूमी? ये वो मैसेज था जो मोमल ने उसे भेजा था। हाँ यार, अजीब है वो। मैंने इतनी मर्तबा उसे कहा है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वो फिर भी बास नहीं आता। ओ, अच्छा लड़का है वैसे, तुम उसे कंसिडर कर सकती हो। तवक्का के ऐन मुताबिक रूमी हंसने लगी थी। दानियल ने जब पहली बार उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तब भी वो हंसी थी और हंसती ही चली गई थी। और दानियल को एहसास हुआ था उसे वाकई इस हंसते हुए मुखड़े से मोहब्बत हुई थी। मोमल, इसने यकीनन तुम्हें कुछ कहा होगा कि तुम सिफारिश करो वगैरह वगैरह। यार मत सुनो इसकी, मैं उसे चाहकर भी पसंद नहीं कर सकती। मैसेज पढ़ते दानियल के चेहरे का रंग मानित पड़ गया था। तो तुम किसी और में इंटरेस्ट हो क्या? ना जाने मोमल ने ये सवाल क्यों किया था, हालांकि उसे रूमी पहले ही बता चुकी थी कि वो किसी में भी दिलचस्पी नहीं रखती। इसे कोई भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मोमल को उम्मीद थी कि इस बार वो मजाक में ही सही मगर कहेगी कि हाँ वो किसी को पसंद करती है। मोमल चाहती थी दानियल पीछे हट जाए। सच बताऊं मोमल, आज एक शख्स जहन से नहीं निकल रहा। हालांकि मैं इसे कभी नहीं मिली, ना ही ज्यादा जानती हूँ, मगर इसके आसपास ना होते हुए भी बातों में उसका जिक्र होता है और मुझे उसका जिक्र अच्छा लगता है। मैंने उससे 10 गुना अच्छे और हैंडसम लड़के देख रखे हैं, मगर उस शख्स की बात ही अलग है। हो सकता है ये महज एक कशिश हो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका था। इसने लैपटॉप की स्क्रीन को झुका दिया था। मोमल बकौल उसे देख रही थी, जिसका चेहरा तारीख हुआ था। एक उम्मीद थी इसे कि रामीन कभी ना कभी तो उसे पसंद करेगी, उसकी मोहब्बत के आगे हार मान जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा होना भी नहीं था। दानियल को अपना खुद मुंजमद होता हुआ महसूस हुआ, जैसे किसी ने दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो चेयर से उठकर लंबे लंबे डाक भरता कैफेटेरिया से निकल गया। मोमल की नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया, फिर हल्का सा सांस भरते लैपटॉप को अपनी जानिब मोड़कर उस स्क्रीन को ऊपर किया। ये किसकी बात कर रही? बड़बड़ाहट करती वो मैसेज टाइप करने लगी। जावियर, जानूरिया को उसके घर छोड़ आओ। रात का खाना खाने के बाद सिकंदर ने जावियार को मुखातिब किया। मैं? उसने खुद पर उंगली रखते भौहें उचकाई तो नूरिया ने चूर निगाहों से उसे देखा। हाँ भाई, तुम्हारा ही नाम है ना जावियार? सिकंदर ने तेज नजरों से उसे देखा तो वो दांत पीस कर रह गया। मैं बिजी हूँ, आप छोड़ आए। कहता हुआ वो उठकर लॉन्च से ही निकल गया। नूरिया को सबकी एहसास हुआ। मैं छोड़ आता हूँ बाबा। अमन ने नूरिया के चेहरे पर छाई अजदगी देखते हुए कहा, फिर नूरिया को मुखातिब किया। आप जाकर एक बार अपना सामान देख लें। नूरिया खामोशी से सर हिलाती सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। वो हाथ में ग्रेट टी का कप था में छोटे छोटे सिप लेता यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था जब आमीन के हमरा
किसी बात पर कहकर लगाती वो बाहर आई थी। जावियर ने बे इख्तियार ही उन दोनों की जानिब देखा था। अमन के हाथ में दो बड़े व्हीलर्स सफरी बैग देखे। वो काफी हैरान हुआ क्योंकि नूरिया जब यहाँ आई थी तो एक सफरी बैग ही लाई थी और दो बड़े बड़े डब्बे बाद में मुलाजिम लाए थे जिसमें बज़ाहिर उसकी किताबें थी, मगर इस सामान के लिहाज से ये भी सफरी बैग बहुत बड़े थे। जावियर ने नहुसा से सर झटका। अमन ने सफरी बैग साइड पर रखते नूरिया के लिए फ्रंट सीट का दरवाजा खोला तो वो हंसते हुए सर खम करती अंदर बैठ गई। अमन ने झुककर उसका जमीन को छूता दुपट्टा अंदर करके दरवाजा बंद किया और ये मंजर देखकर जावियर पूरा पूरा सुलग उठा था। ग्रीन टी का कप टेबल पर रखता वो उन दोनों की जानिब जाने लगा, फिर दो कदम लेते ही रुक गया। वो दोनों ही उसकी जानिब मुतवज्जा ना थे। आमिन ने सामान रखते हुए ड्राइविंग सीट संभाल ली। जावियर का वजूद जैसे शॉलों की लिपेट में आ गया था। तेज तेज कदम उठाता वो घर के अंदर चला गया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे में आते ही उसने इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि खिड़कियां भी थर थरा उठी। बालों में उंगलियां फेरता वो यहाँ से वहां चक्कर काटने लगा। दिल में ये आग क्यों लगी थी वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था, मगर नूरिया को मिलने वाली तवज्जो स्पेशली आमीन ही तरफ से इसके असाब चटक कर रह गए थे। बाबा, आप ये कैसे कर सकते हैं? भूल गए आप अपना वादा? मुझे कहा था आपने कि मेरे लिए आप दूसरी माँ कभी नहीं लाएंगे। वो मकाम आप किसी को नहीं देंगे जो मेरी माँ का था। इद्रिस जैदी की दूसरी शादी की खबर सुनते ही उसने हंगामा खड़ा कर दिया था। उसे आज भी वो दिन अच्छे से याद था जब नवीन की मौत के बाद इद्रिस ने 14 साला रामीन से कहा था कि वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगा। रूमी, तमीज से बात करो। दूसरी शादी के लिए मुझे तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। मैंने तुमसे तब वादा किया था जब तुम छोटी थी। अब तुम बच्ची नहीं रही। मैंने तुम्हारे सारे हक अदा किए हैं और शादी वाला फर्ज भी जल्द ही पूरा कर दूंगा। अब मुझे मेरी जिंदगी जीने का पूरा हक है और वो तुम्हारी माँ नहीं मेरी बीवी बनकर इस घर में आएगी। इद्रिस ने खड़े और गुस्सैले लहजे में उसकी बोलती बंद करवाई थी। रूमी को अपने बाप के लहजे और अंदाज पर सख्ता लगा था जिससे वो जल्द ही बाहर निकली। अगर वो औरत इस घर में आएगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, रूमी ने हतमी लहजे में कहा। सूफिया इसी घर में रहेगी। उनके अंदाज ने जैसे उस पर वाज़ेह कर दिया था कि जैसा वो चाहती है वैसा नहीं हो सकता। रूमी चंद लम्हे कुछ बोल ना सकी, न अपनी जगह से हिल सकी। क्या वो बलवस्ता वो इससे ये कह रहे थे कि वो अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है? आप मुझे इस घर से जाने का कह रहे हैं? रूमी ने तस्दीक करना चाहिए कि वो जो सोच रही थी क्या वो हकीकत थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा रामीन। इस घर में रुकना ना रुकना तुम्हारी मर्जी है। वो जुमला मुकम्मल करते वहां से चले गए थे और रूमी का वजूद जैसे फतरा गया। इसे इर्द गिर्द खड़े मुलाजिमों की नजरें अपने वजूद के आर पार होती महसूस हुई थी। उसने अपनी आंखों से गर्म सिया बहता महसूस हुआ था। कितनी ही देर वो एक ही पोजीशन में खड़ी जैसे यकीन कर रही थी कि ये सब हकीकत में हुआ था। आंसू रगड़कर सीढ़ियां चढ़ती वो अपने कमरे में आई थी। दराज से एक चाबी निकालती वो बाहर आई और उस कमरे को खोला जिसकी फिजा में ही उसकी माँ की यादें बसी थीं। गैर सांस पड़ती वो बेड पर बैठी और नवीन को याद करने लगी। रुके हुए आंसू बह निकले थे। काफी देर वो बैठी है, दिल हल्का करती रही। फिर आंखें खुश्क हुई तो उसने दो बड़े बैग तलाश किए और नवीन का सामान उसमें डालने लगी। फोटो फ्रेम, कपड़े, ज्वेलरी और हर वो चीज जो उसकी माँ इस्तेमाल किया करती थी। जितना सामान वो उठा सकती थी उतना सामान उसने उठा लिया। फिर कमरे से निकलकर मुलाजिम की मदद से वो दोनों बड़े बड़े सफरी बैग उठाती नीचे आ गई। एक आखिरी नजर अपने पूरे घर पर डालकर उसने पास खड़े मुलाजिम की जानिब देखा। बाबा को बता देना कि उनकी इकलौती औलाद ये घर छोड़कर चली गई है। जिस तरह उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं वैसे ही मुझे भी नहीं रही। बात मुकम्मल करती वो दरवाजे की जानिब बढ़ी थी जब इद्रिस की आवाज उसके कानों से टकराई। अगर मेरी जरूरत नहीं रही तो मेरे दिए सामान को भी यहीं छोड़ जाओ। रह सकती हो ना तुम मेरे बगैर? तो जाओ, चीख कर दिखाओ। उसके कदम रुके थे। चंद लम्हे वो वैसी ही उनकी जानिब पश्त किए खड़ी रही थी, फिर इस्तजादिया से हंसती उनकी जानिब मुड़ी। बैग्स वहीं छोड़ती वो चंद कदम आगे आई। इद्रीस ने उसको तंजिया मुस्कुराहट से देखा। अगर आपको लगता है कि मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकती तो ये आपकी गलत फहमी है। और जहाँ तक बात है सामान की, ये मेरी माँ का सामान है जिस पर आपका कोई हक नहीं, और इसको मैं यहाँ छोड़कर जाऊँ ताकि आपकी जोजा मोहतरमा आगा इसे कब्र में फेंक दें? हरगिज़ नहीं।
میرا سارا سامان میرے کمرے میں موجود ہے، جائے اور جا کر لگا دے آگ اسے، اور یہ فون۔ اس نے جیب سے فون نکالتے انہیں دکھایا۔ خود بھی لے سکتی ہوں میں، جتانے والے انداز میں کہتے اس نے مہنگے فون کو زمین پر پھینکا تھا۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے آخر نظر باپ کے تنے ہوئے نقوش پر ڈالتی وہ گھر سے نکل گئی۔ آپ یہاں اکیلی کیسے رہیں گی؟ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے۔ گھر کے باہر گاڑی روکتے آمین نے اسے مخاطب کیا۔ اتنا مشکل نہیں ہے آمین، میں رہ لوں گی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی مگر رہ رہ کر آنکھوں میں نمی آ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ رونا چاہتی ہیں، رو لے، آنسو کو نکلنے دینا چاہیے۔ آمین کی بات سنتی وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر وہ ہنس دی اور ہنستی ہی چلی گئی، لیکن آمین نے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھے تھے، وہ ہنستے ہنستے رونے لگی۔ آمین نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھامے اسے سہلایا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے آنسو رگڑے۔ تھینک یو آمین۔ وہ نم آنکھوں مشکور نکھوں سے اسے دیکھتی مسکرائی تو اس نے بھویں اچکائی۔ کس لیے؟ ویسے ہی، وہ کندھے اچکا کر کہتی ہوئی گاڑی سے نکلی تھی۔ میں آپ کو مس کروں گا۔ گاڑی سے سامان نکالتے آمین نے اس سے کہا تھا۔ نوریہ نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں اداسی سی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، وہ جس کے لیے پاکستان جا رہا تھا وہ یہاں رہنے والی تھی، اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی زاویار کے رحم و کرم پر۔ نوریہ نے کہکا لگایا تھا، میں بھی آپ کو مس کروں گی، وہ کہہ رہی تھی، اور آمین اندر تک سرشار ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا اور نوریہ اس کے دیکھنے پر کنفیوز سی ہوئی۔ کیا ہوا؟ نوریہ نے اس کو خاموش کھڑا دیکھا تو سوال کیا تو وہ سر انکار میں ہلانے لگا، پھر سامان اٹھا کر گھر کی جانب بڑھا تو نوریہ اس کے ہم قدم ہوئی۔ پریشان ہو رہا ہوں، اکیلے کیسے رہو گی؟ اس نے سامان دروازے کے باہر رکھ کر پاکٹ سے چابی نکالتے ہوئے کہا۔ اتنا مشکل نہیں ہے آمین، میں ویسے بھی سارا دن ہی اکیلے رہتی تھی۔ ماما روزانہ صبح مونٹیسری جاتی تھی بچوں کو پڑھانے، واپس آ کر کھانا پکاتی تھی، پھر دوبارہ دور کے ایک دو گھروں میں جا کر ٹیوشن دیتی تھی، گھر آتی تھی تو دوبارہ آس پاس محلے کے بچے پڑھنے آتے تھے، تو سارا دن ماما کے بغیر ہی گزرتا تھا۔ بس رات تھی جب ماما گھر ہوتی تھی۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ آمین نے سامان رکھا اور نوریہ باتیں کرتی ہوئی کچن تک گئی اور اس کے لیے پانی بھر کر واپس آئی۔ اصل مسئلہ رات کا ہی ہے نوریہ، وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا تو نوریہ بھی ساتھ والے سنگل صوفے پر بیٹھی۔ بہت ساری لڑکیاں اکیلے رہتی ہیں، ڈونٹ وری، اس نے آمین کو مطمئن کرنا چاہا۔ آمین نے ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھاتے ہونٹوں سے لگایا مگر پانی گرم تھا۔ کیا ہوا؟ پانی ٹھنڈا نہیں تھا کیا؟ اس نے تاثرات دیکھتے نوریہ نے کہا تھا۔ او آئی ایم سو سوری، فریج میں جو پانی پڑا تھا وہ تازہ نہیں تھا، مجھے لگا تھا ٹینکی سے ٹھنڈا پانی آ رہا ہوگا۔ وہ شرمندہ ہوتی اس سے وضاحت دینے لگی تو آمین نے سر نفی میں ہلاتے گلاس واپس رکھ دیا۔ کوئی بات نہیں نوریہ۔ چند لمحے وہ وہیں بیٹھا اس سے یہاں وہاں کی باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ گھر کا لاک چینج کروا دیا ہے، کھڑکیاں بند کر کے سونا اور پوچھے بغیر دروازہ مت کھولنا، پہلے تصدیق کر لینا کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے۔ اسے ہدایت دیتا وہ دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ او ہو آمین، چور گنڈے موالی دروازہ نوک نہیں کرتے، وہ ہنسنے لگی۔ آپ کو نہیں پتا یہ ان کی نئی ٹرک ہے، اچھے بچوں کی طرح دروازہ بجانے والی، تم اچھا احتیاط کرنا، اس نے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہوئے کہا تو نوریہ نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ خیال رکھیے گا اپنا، میں بھی چلتا ہوں، آپ بھی خیال رکھیے گا، بول کر وہ جانے لگی تھی جب وہ اسے پکار بیٹھا۔ نوریہ، وہ فوراً سے پلٹی تھی۔ آمین چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر بولا، میں آپ کی وجہ سے پاکستان جا رہا تھا۔ نوریہ کی آنکھوں میں ناسمجھی اتری اور پھر وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس اسے دیکھتی گئی۔ اللہ حافظ۔ ہلکی خوبصورت مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتا وہ پلٹ گیا۔ نوریہ نے تب تک اسے دیکھا جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ نہ گیا۔ اندر جاؤ، اس نے دور سے نوریہ کو اشارہ کیا تھا، وہ سر سے ہلکا سا اشارہ کرتی دروازہ بند کر گئی تھی۔ کتنی دیر کھڑا وہ اس بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ ویلر کے اوپر بڑا سا بیگ رکھے ویلر گھسیٹتی وہ کب مین روڈ پر نکل آئی تھی اسے احساس بھی نہ ہوا تھا۔ روڈ کے سائڈ پر چلتے چلتے اچانک ہی ٹھوکر لگی تھی، وہ گھٹنوں کے بل گری اور ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی۔ چند لمحے وہ ویسے ہی بیٹھی رہی، اپنے آنسو کو روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ آس پاس سے گزرتے بائک اور گاڑیوں کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی، اس سے پہلے ایک قدم لیتی کسی نے اس کے قریب گاڑی روکی تھی جسے وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟
وہ شخص گاڑی سے نکلتا فوراً اس کی جانب آیا تو وہ چلتی جا رہی تھی۔ اشمیر کو دیکھتے رومی کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اشمیر ریاست نگر ہوتا ہے، یہ کوئی اور ہوگا، خیال آتے ہی اس نے سر جھٹکا۔ نہیں، یک لفظی جواب دیتی وہ جانے لگی جب حدید گاڑی سے اتر کر سامنے آیا۔ اسے دیکھتے ہی رومی کے قدم خود بخود رک گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ اشمیر اور حدید ہی تھے۔ رومی کے ہونٹوں پر حدید کو دیکھتے مسکراہٹ ابھری، حقیقت میں تصویر سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش تھا۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے سر سے پاؤں تک رومی کو دیکھا، بھرپور معصومیت سے سوال کیا۔ رومی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ نہیں تو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ رامین جھک کر اسے رخسار کو نرمی سے چھوتی ہوئی بولی۔ یومین روڈ پر چلنا ٹھیک نہیں ہے۔ حدید نے اسے سمجھانا چاہا۔ جانتی ہوں مگر مجبور ہوں۔ وہ سیدھی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر حدید نے اشمیر کی جانب دیکھا اور اشمیر نے غور سے رومی کو دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ آئیں ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ حدید نے اسے آفر دی تو وہ ہلکا سا ہنسی اور انگلی کے پوروں سے آنکھوں سے کونے رگڑے۔ حدید! اس کے آفر کروانے پر اشمیر نے دبا دبا اسے پکارا۔ واٹ بابا، آپ ہی کہتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہوتی ہے۔ حدید کی بات سنتے اشمیر نے اسے ڈبل گھورا۔ مدد اس کی کرتے ہیں جسے مدد کی ضرورت ہو۔ مجھے مدد نہیں چاہیے، رامی نے نرم تاثر آنکھوں میں لیے حدید سے کہا جس کی گوری رنگت دھوپ میں چمک رہی تھی۔ نہیں، آپ کا سامان سمیت دوپہر کے ٹائم روڈ پر اکیلے چلنا واقعی ٹھیک نہیں۔ ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ یقین رکھیں، لگتا نہیں ہوں مگر میں سادہ شریف آدمی ہوں۔ حدید کے کہنے پر ناچار اشمیر کو بھی یہ مروت نبھانی پڑی۔ ساتھ ہی پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے اپنی شرافت کا بتانا بھی ضروری تھا۔ اشمیر کی بات سنتے رومی نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا تو وہ پررعب شخصیت رکھنے والا شخص بلا وجہ ہی گھبرا گیا۔ چلیں اب آپ آ جائیں، بابا ہر کسی کو ایسے آفر نہیں کرتے۔ حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کی جانب کھینچا تو رامین نے مسکراہٹ دبا کر ایک بار پھر اشمیر کو دیکھا جو حدید کو گھور رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر براجمان ہوئی تو حدید بھی پیچھے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ باپ سے ڈرائیور بن گیا اپنے۔ حدید کو پچھلی سیٹ پر بیٹھتا دیکھ کر اشمیر نے بڑبڑاہٹ کی اور اس کا سامان رکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ رومی کو اشمیر کی گاڑی میں بیٹھنا بہت عجیب لگا تھا۔ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتی اگر یہ اشمیر نہ ہوتا تو۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ اشمیر کے سوال پر سوچوں سے باہر نکلتی اور اس کی جانب دیکھا جو بیک مرر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار سلو تھی۔ اب وہ سوچنے لگی کہاں جانا ہے اسے؟ اب تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یہاں آگے یونیورسٹی سے تھوڑا دور ایک گرلز ہاسٹل ہے، وہیں جانا ہے۔ وہ دور یونیورسٹی کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی تو اشمیر نے سر کو جنبش دی تھی۔ اوہ واو، ہم بھی میمی کو لینے جا رہے ہیں ہاسٹل، حدید نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بتایا۔ رومی کو اچانک ہی گاڑی میں بیٹھنے پر پچھتاوا ہوا۔ بھائی آج مجھے لینے آ رہے ہیں، میں گھر جا رہی ہوں۔ رومی کو صبح مومل کی کہی بات یاد آئی۔ سیمسٹر ختم ہو گیا تھا اور اب اس نے ریاست نگر جانا تھا۔ 80% امکان تھا کہ ان دونوں کو پتہ لگ جائے۔ یہ باجی بھی میمی کی ہی دوست تھی۔ سامان وہیں چھوڑ کر اس نے فریج کھولا تاکہ وہ تازہ پانی بھر کے رکھے، مگر فریج کا دروازہ کھولتے ہی وہ چونک گئی۔ فریج سامان سے بھرا پڑی تھے، پھل، سبزیاں، ٹن فوڈ وغیرہ وغیرہ۔ تقریباً ہر وہ کھانے کی چیز وہ جو سکندر والا رہتے ہوئے استعمال کیا کر رہی تھی اس فریج میں موجود تھی۔ فریج میں پڑی تمام اشیاء پر نظر ڈالتے اس نے گہرا سانس بھرا اور پانی کی بوتل باہر نکالی۔ سوچوں میں گھری وہ گلاس میں پانی اونڈیلتی گلاس لبوں سے لگا گئی۔ چند گھونٹ بھرتے اس نے ایک نظر اپنے سامان پر ڈالی اور عرصہ کے کمرے میں آ گئی اور تھکے انداز میں بیڈ پر گری۔ عرصہ کی یادیں فضا میں منڈلانے لگی۔ نوریہ کی آنکھیں نم ہوئی اور پھر نمکین بانوں کی برسات ہونے لگی۔ میں تمہیں کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے۔ تمہاری ماں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ کئی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی تو وہ سسکنے لگی۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گی۔ ایک اور آواز اور اس کا ذہن بے اختیار زاویار کی طرف گیا۔ اچھا ہوگا کہ اس رشتے سے خود دور ہو جاؤ ورنہ آنے والا وقت تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ بہت دیکھی ہیں تم جیسی لڑکیاں، معصوم اور بھولا پن کے ناٹک میں چھپے شاطر دماغ۔ بہت جلد یہ باقیوں پر بھی واضح ہو جائے گا۔ مجھے تم آج بھی ناپسند ہو اور آگے بھی رہو گی۔ وہ اس کے الفاظ یاد کرتی روتے روتے
استزائیہ ہنستی اٹھ بیٹھی، دل میں درد کی ٹھیسیں اٹھی جنہیں اس نے نظر انداز کیا۔ میں ضد نہیں کرتی مگر تم نے مجھے چیلنج کر دیا ہے، اب شادی تو میں تم سے کر رہوں گی، میری بھی ضد ہے۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، خود کو بادشاہ سمجھ بیٹھے ہو، تم نے مجھے بہت عام لڑکی سمجھ لیا ہے، پیسے کا بہت غرور ہے نا تم میں ساویار سکندر۔ تمہارے اس غرور کو مٹی میں نہ ملا دیا تو میرا نام بھی نوریہ رضوان نہیں۔ گاڑی ہاسٹل کے گیٹ کے باہر رکی تو وہ اپنی تمام تر سوچوں سے باہر نکلی۔ رامین نے مومل کو گیٹ سے باہر آتے دیکھا تھا۔ رامین نے بے اختیار ہی آنکھیں بند کرتے دعا کی کہ اللہ اسے کسی طرح اس گاڑی سے غائب کر دے یا مومل کو گیٹ سے واپس اندر کر دے تاکہ وہ گاڑی سے اتر کر منظر سے غائب ہو سکے، مگر رامین زیدی کے ستارے آج گردش میں تھے۔ اشمیر کی نظر میں اس کا امیج بہت خراب بننے والا تھا۔ رومی؟ گیٹ سے باہر قدم رکھتے ہی مومل نے گاڑی کے اندر بیٹھی لڑکی کو پہچانا تھا۔ میمی؟ حدیث پرجوش انداز میں گاڑی کا دروازہ کھول کر مومل سے چپکا۔ مومل نے جھک کر اسے پیار کیا اور دوبارہ الجھ کر اندر بیٹھی رومی کو دیکھا۔ یہیں اترنا ہے آپ نے بھی؟ اشمیر نے ہلکا سا چہرہ موڑتے اسے دیکھا جس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ شاید وہ عجیب سے انداز میں بولی تو اشمیر کو اشنبا ہوا۔ میں آپ کا سامان نکال دیتا ہوں۔ وہ سر جھٹکتا گاڑی سے اترا اور اس کا سامان نکالنے لگا۔ رومی نے رونی صورت بنائی۔ اس عجیب صورتحال اور اپنی بے بسی پر اسے رونا ہی تو آ رہا تھا۔ کرتی کیا نہ کرتی، اسے گاڑی سے تو اترنا پڑا، اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ رومی تم بھائی کے ساتھ کیسے؟ مومل اس کی جانب آتی ہوئی بولی مگر اشمیر کو سامان نکالتا دیکھ کر ٹھٹکی اور جملہ مکمل نہ کیا۔ یہ کس کا سامان ہے؟ اب کی بار وہ الجھتی ہوئی اشمیر سے مخاطب ہوئی تھی۔ اشمیر نے آنکھوں سے اس کے پیچھے کھڑی رامین کی جانب اشارہ کیا۔ یہ تمہارا سامان ہے؟ اس نے چہرہ موڑتے سوالیہ نظر سے رامین کو دیکھا جس کی آنکھیں لبلبا گئی تھیں۔ رامین کیا ہوا؟ مومل نے ایک قدم آگے لیتے اس کی بازو کو پکڑتے سوال کیا اور وہ خود پر کنٹرول کھوتی اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ رومی کی حرکت پر مومل اور اشمیر اپنی اپنی جگہ سٹپٹا کر رہ گئے تھے۔ حدیث حیرت زدہ سا اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اسے میمی کی طرح اچھی لگی تھی مگر اب وہ رو رہی تھی۔ حدیث نے اشمیر کی شرٹ پکڑتے اسے نیچے کیا تو اشمیر اس کی طرف جھکا۔ یہ تو میمی کی دوست ہے؟ اس نے آنکھوں میں سوال لیے معصومیت سے سوال کیا تو اشمیر سر ہلاتا اوپر ہونے لگا لیکن حدیث نے اسے روکا۔ یہ رو کیوں رہی ہے؟ ہم نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کیا۔ حدیث نے چہرے پر الجھن لیے بھوری آنکھوں کا بڑا بڑا کھول کر سوال کیا تو اشمیر کو بلا وجہ ہی ہنسی آ گئی تھی جیسے وہ دبا گیا۔ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، اشمیر سنجیدگی سے کہتا سیدھا ہوا تو حدیث نے سر ہلایا۔ اب وہ دونوں باپ بیٹے خاموشی سے ان دونوں خواتین کو دیکھ رہے تھے۔ رومی لوگ دیکھ رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھو۔ مومل نے اسے خود سے دور کرتے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ دونوں اندر بیٹھی۔ آپ یہاں گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے؟ دونوں لڑکیاں کے اندر بیٹھنے کے بعد اشمیر اور حدیث کو وہیں کھڑا دیکھ کر گارڈز نے کہا تھا۔ اشمیر نے گارڈ کو خونخوار نظر سے گھورا پھر رومی اور مومل کا سامان واپس رکھتے حدیث کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو وہ ابھی تک رونے کو شل فرما رہی تھی۔ اشمیر نے گاڑی ہاسٹل سے تھوڑا دور پارک کے پاس کھڑی کی اور خود گاڑی سے اتر گیا تاکہ وہ دونوں بات کر سکیں۔ اب بتاؤ بھی کیا ہوا، پریشان کر رہی ہو تم مجھے؟ مومل نے رومی کی جانب دیکھا، ٹیشو پیپر بڑھاتے 5ویں مرتبہ یہ سوال کیا۔ بابا سے لڑائی ہو گئی، گھر چھوڑ آئی ہوں۔ رومی نے ٹیشو سے آنکھیں اور ناک صاف کرتے سوسو کرتے ہوئے بتایا۔ مومل کا دماغ چکرا گیا۔ حدیث نے آنکھوں کو بڑا بڑا کرتے رومی کو دیکھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی رومی؟ یا اللہ! مومل نے بے یقینی کی سی کیفیت میں کہا تو رومی خاموش ہو رہی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ واقعی گھر چھوڑ آئی ہو کیا؟ مومل کے سوال پر رومی نے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ کر کے ساری بات بتانے لگی۔ جیسے جیسے رامین بتا رہی تھی ویسے ویسے مومل کی بے یقینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یا میرے اللہ! رومی خاموش ہوئی تو مومل نے سر تھام لیا۔ اس کی ساری باتیں غور سے سنتا حدیث گاڑی سے اتر کر اشمیر کی جانب آیا جو گاڑی سے کچھ ہی فاصلے پر گرل سے ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھے کھڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میمی کی دوست کیوں رو رہی تھی؟ حدیث نے چہرہ اونچا کر کے اشمیر کو دیکھا۔ کیوں رو رہی تھی؟ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ ان کے بابا نے شادی کر لی ہے اور ان کی لڑائی ہو گئی تھی تو ہاں اس لیے وہ میمی کے پاس آ گئی۔ حدیث کی بات غور سے سنتے اشمیر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا
वो वाकई ऐसा कह रही थी? वो हैरतज़दा सा पूछ रहा था। हाँ, मैंने खुद सुना है। और वो फौरन से बोला। उसे यकीन था उसने कुछ गलत नहीं कहा। अश्मित चंद लम्हे हादिद को देखता रहा, फिर उसने गाड़ी की जानिब देखते होठों को ओ की शेप दी। शादी करना अच्छी बात नहीं होती क्या? फिर दीजान क्यों आपको शादी करने के लिए कहती हैं? हदीद ने अश्मीर को देखते हुए सवाल किया। तुम बहुत मुश्किल सवाल करते हो हदीद। अश्मीर उठकर खड़ा हो गया। उन्होंने तुम्हें रोका नहीं? मोमल ने हैरत छुपाते लहजे को आम रखने की कोशिश की तो रूमी ने सर इनकार में हिलाया। सामान भी नहीं लाई मैं अपना, वो मोमल को बता रही थी। तो फिर वो किसका सामान था? मोमल उलझी। मेरी अम्मी का सामान है वो सारा। मोमल का हाथ बेख्तियार माथे पर पड़ गया। उफ रूमी, एक दो जोड़े तो रख लेती कम से कम। मोमल ने उसकी अकल पर मातम किया। हरगिज नहीं, इतनी बेगैरत भी नहीं हूं मैं। बकवास नहीं करो रामीन। मोमल ने सख्त लहजे में उसे झड़क दिया तो वो खामोश रही। मोमल ने गहरा सांस लिया। तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन खैर इस पर हम बाद में बहस करेंगे। अभी बताओ मुझे क्या सोचा है? मोमल के सवाल पर उसने होंठ चबाते उसकी तरफ देखा। इरादा तो हॉस्टल में रुकने का था, लेकिन पैसे नहीं लाई मैं। आंखों में एक बार फिर नमी उतरने लगी। रूमी ने सर हाथ में गिरा लिया। परेशान मत हो रूमी। मोमल ने उसे हौसला देना चाहा, लेकिन वो रोने लगी। रियासत नगर चलोगी? कुछ देर की खामोशी के बाद मोमल ने खुद को कहते सुना था। इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।